Sì, dici qualcosa. Ćao ljudići, dobro jutro. Evo mi spremni i krećemo. Saznat ćete pomalo, po putu. Ćao. Evo nas opet na putu. Ćao svima. Da, čao svima. Ćao svima. Stali smo na autogrill koji nam je već po treći put nekako obavezna stanka, ali ne zbog kave i zbog WC-a, nego zbog doručka, odnosno ručka. Da ćete vidjeti. Ako zbog ništa drugo se isplati zbog ovoga. Kanolo, glega. Fino. Sad ću vas poštediti ovog prizora. Ćao svima. Ovaj kanalo je buono, je dobar, ali je težak. Ne težak, nego nije tako težak jer pola završi na podu. Vidiš, tu pola završi ovdje. Kako? Udađemo. Evo nas, spremni smo, najeli se, napili, obavili što smo morali i krećemo dalje po državnoj sada cesti 309 prema Chioggia, Ravenna i onda Cesena pa preko brda onda. Ćao. Bravo mi. Bravo mi. I've been wading into the depth of my demise. You're no longer the hand that holds me high, so I'll just fall until I fly.
Možemo kad... Možemo šta? Reci sad reci. Reci sad, ništa. Evo, dobro jutro ljudi. Došli smo sinoć u Toskanu i smjestili se, ali malo je bilo već kasno i nije nas bilo volja. Ne, evo da vam pokažem malo sobu. Soba je ok, super, jedino tu nam fali malo neka televizija. Sad idemo, probudili smo se, doručkovali smo, idemo malo Banjo Vignoni i ta okolna mjestašca vidjeti. Lijepo je vrijeme, mislim da će biti ok. Ćao! Evo, izlazimo iz smještaja koji nije baš nekako da izgleda najljepše, ali su ljudi super i ok. Sobe su sređene, što je najbitnije. I što je još najbitnije, što su nam dozvolili garažu da koristimo, odnosno da stavimo motor u garažu, to nam puno znači. Da vidimo ako je još tu. Koji parking, wow. Bar je. One minute, 37 seconds later. Evo nas, nakon pol sata spremanja i pakiranja došli smo do Banjo Vignoni, gdje smo opet se pol sata spremali i zaključavali. A ne, 15 minuta. 15 minuta, dobro. Mi muški sa mjerama smo malo, da li vremenskim ili dužinskim. Znači još iz 500. godine voda termalna izvire ovdje i od tada su se već Rimljani kupali u ovim bazenima. Ovo su naknadno zazidali, tu su bila valjda vrata, sve ulazi. Tamo. Da, vidiš da su tu stepenice su bile nekad. I puno otvora su imali do ulaza. Grupno su se banjali ovdje. Da vidimo, što kaj zbiva, je topla? Da, baš topla. O, fina, topla. A dobro, ovdje di curi, bit će kojih 30-ak, 28 po meni. Idemo vidjeti mjesto gdje su bili mlinovi nekad. Imali su 4 mlina
A zašto su ih u biti napravili ovdje? Zato što kako izvire termalna voda nikad nije presušilo. A u ljetnu doba kad su bile suše falilo je vode i nisu mogli ti mlinovi raditi stalno i onda su iskoristili ovu termalnu vodu i njihove tokove. Mlinovi su čak bili sačuvani do sredinom 50. godina. Ecco, c'è il camion che rompe i coglioni! Ovo je bio 4. mlin. Od kako su ga napustili 1950. godine, odnosno u tim 50. godinama, ti svi sedimenti i sav pjesak koje je dovela voda, napunili su skroz ovaj prostor, čak i toliko da se ni ulaz nije više kužio gdje je. I onda su oni to sve valjda pronašli i sad polako sve iskopali i vratili u neko recimo prvobitno stanje. Pogledajte kako je to sve curi, ti sedimenti tog pjeska što nosi, sve se taloži. Ovo izgleda mekano i ljigavo, ali tvrdo. Da. I nije sklisko. A sve iznad su bili drugi. Znači tu je sljedeći i tamo gore, da pokažem, tu je, to je prvi, valjda gore još jedan koji se odavde ne vidi. A funkcionirali su tako da su kroz tlo prodirali u te špilje i tamo je bio koloturnik i mljeli su unutra. Znači pravi mlin je bio u njima. Ispred su imali neku nastrešnicu gdje su ljudi koji su dolazili sa životinjama i kolima preuzimati brašno gotovo da se ne smoće i dok čekaju da ne bude ugodnije malo. Bazeni sa termalnom vodom. Tamo gore izvire voda gdje smo prije snimili iz onih otočića. Mogu vam reći da voda nije topla. Nije topla? Ne, onda nećemo se kupati. Ovo je bio najveći mlin, ujedno i najvišlji, prvi. Tu su mljeli. Recenzija o GoPro koja funkcionira, testirana in campo, kako bi se rekao, na polju. Da. Imali smo, završio sam snimiti onaj 4. mlin sa 1% baterije i nakon toga sam potočao kameru u te termalne vode i sljedeći put kad sam je upalio, baterija je imala 100% snage. Tako da stvarno funkcionira ova voda. Did I think that I would feel that I love every part of what I can see in the mirror? Nothing can bring me down to myself. I'm no quitter. I know my heart and I know that I'm worthy. Say the words every day to my body. Love every part of what I can see in the mirror, mirror. The mirror, mirror. The mirror, mirror. Love every part of what I can see in the mirror. Marendina. Marendina sa pogledom na Lago Bolsena. Veliki. Veliki, da. Complete. I feel like I'm complete. Finally love my flaws, love my body. Don't need no negative vibes here. Nothing can tear me apart. I do as I please. Never in my wildest dreams did I think that I would feel that I love every
Città di Bagnoregio ima službeno 11 stanovnika. Nazvali su je grad koji umire zbog erozije tla i sa kišama polako grebeća taj pjesak na kojem se građena, odnosno sve je tu pjeskovito. Da, sve je ovdje izgrađeno od kamena tufo, koji se u biti na hrvatskom kaže pršinac. On je nastao od vulkanskog porijekla, sedimentacijom, taloženjem sitnih dijelova tog pjeska. Od toga su dobili taj kamen koji je jako je prhak, onako mrvi se. I zato i ovaj grad lagano izumire. Etrušćani su bili tu najvrijedniji narod koji je u biti sve ovo sagradio. Još prije 2500 godina. Put u neizvjesnost. Pa dobro, ili je izvjesno sad. Znate di idete. Gledajte kako se to mrvi. Jedino prevozno sredstvo s kojim možete doći ovdje. S kojim je dozvoljeno doći. Puše. Vidite kako puše. Sad vidite kako puše. Možda na njenoj frizuri će se bolje vidjeti. I puše dobro. Nas vidimo. Evo u povratku iz Città di Bagnoregio vidjeli smo da je vrijeme malo zeznuto, pogotovo tamo gdje se mi moramo vraćati kući, i stali smo u Bolseni malo pogledat grad i tako to. Obučeni jesmo, čak smo stavili kišne dole pošto nemamo hlače od odijela, jer danas smo ležerni, jer idemo od gradića do gradića i onda sad ćemo biti teški. Idemo vidjeti što se dešava tu. Smo si našli za animaciju, naravno. Malo uzmemo. Problem nije to. Problem je što nismo škinuli ovo, onda smo sad koni moderni klinci što hlače vuku za sobom i onda ne možete napraviti, ne možete korak napraviti. Nateže to. To ćemo nešto... ma znam što mi je palo brgeše. Beba, smo si baš uzeli u zadatak ovo uzbrdo sve. A kao došli smo samo tako malo, da nam prođe kiša. Oj, pora. Plović. Srži dijelo. O, pa je bello. Ribice, idemo ribice!
Fettuccine con ragù. Sì. Bufala ripiena alle polpette alla romana e insalata. Vino. Idemo se napiti, pokužite. I onda moramo voziti još 80 km. Super. Nakon večere, sad kad smo se najeli, moramo i desert pojesti. Da, Nije naravno. E pa, nije mi stomak od vlage. I našli smo baš pravo mjesto. Nakon večere smo se malo počastili. Ovo se zove financijere. A to nije baš neka dobra stvar tu u Italiji, ma ni kod nas. Financijska policija, kako bi se rekao, financijski, ne, nije dobro, ali zato sad možda je dobar ovako, sad ću probati. Jebi ga, ovako je dobar. Znači nisu baš tako loši kako kažu. Su dobri? Da, financijeri su dobri. Ali to nije množina, nego samo jedan, financijere. Jer je rekao gazda da koliko god ih ima je samo jedan. I odmah je sunce svanulo kad smo se najeli. Eto, vedi? Da. Evo sad ovaj dvoravor ćemo proći. Platane, mi znamo koji su to stabli. Platane. Kako bi rekao, mi ima ove kešle sigurno. Slikaj to. I ja kažem, platane. Nisam ni ja znao. Divlji kesten, dobro, nisam ni ja znao šta. I kaže, dobro, kod nas je to kesten. Tako je ona rekla. Mom, ovi kesteni su ogromni. Sigurno su u Guinnessovu knjigu rekorda mora ići ovaj kesten. Ovo ćeš reći kad ću se popišati. Biba je popila deci vina i to je to. Andate, la pupa je partita. Nismo sigurni da nije more, ne. Ovi valovi ovako, kako puše, ogromno je. Još imaju lukobran. Lukobran imaju, mislim si za šta, za ove dvije barkice ovdje. I stvarno treba lukobran, gledajte kako mirno. Look at this! Stvarno je mirno tu unutra. Ima svoju funkciju. Jedino je žalosno što je skoro 1.6. a mi u jaknama i boga mi onako, nam je ugodno i to dobro. Tako da je i nigdje nikog i... A svijet je poludio, šta može biti? Evo nas, prošetali smo, radili smo se. Tu ispod ove murve smo parkirali. I to je to.